Merci. Je m'appelle Karine Kanimba. Nitwa Karine Kanimba, mfite imyaka 29 n'igihe bucura mu bana batandatu batasiana na Paul Rusesabagina. Mfite ubwenegihugu bw'Ububiligi n'Ubunyamerika, nabaye muri ibi bihugu byombi. Mu myaka ibiri ishize byabaye ngombwa ko mpagarika akazi nari nishimiye gukora ku bijyanye n'ubukungu i New York. Muri Kanama 2020 byose byarahindutse. Ubu hashize iminsi 766 papa yarashimuswe ubwo yari mu rugendo, akaba yari avuye mu rugo iwacu i San Antonio muri Texas, yari yerekeje mu Burundi. Inzego z'ubutasi z'u Rwanda zamushimuse ageze i Dubai zibitumwe na guverinoma y'u Rwanda. Ubwo yahise ajyanwa mu Rwanda mu ndege bwite yari yakodeshejwe na perezida w'u Rwanda. Muri icyo gihe ntitwamenye ko bamurigitishije bakamushyira iyo bo bazi bonyine, bamukorera iyicarubozo, nyuma baza kumwerekana ahingutswe imbere y'urukiko mu ikinamico ry'urubanza, bamwigirizaho nkana, bamukatira igihano cy'igifungo cy'imyaka 25 ku maherere. Le gouvernement belge, le gouvernement américain, guverinoma y'Ububiligi, iya Amerika, umuryango w'abibumbye n'imiryango yita ku burenganzira bwa muntu bose bemeje ko papa afunzwe mu buryo bunyuranyije n'amategeko. Muri Gashyantare n'Ukwakira 2021 inteko nshingamategeko y'umuryango w'abibumbye by'Uburayi yasohoye inyandiko ihamya ko papa arengana ndetse isaba ko agomba guhita afungurwa. Banyakubahwa abadepite, umuryango wanjye urabashimira byimazeyo ku bw'ibyo byemezo mwashyize ahabona. Les efforts en faveur de cette résolution. En 2021, j'ai été victime du logiciel. Mu 2021 narahohotewe ubwo banekaga ibyo nandikiranaga n'abandi n'ibyo mvugana nabo kuri telefone yanjye igendanwa, babikora bifashishije Pegasus. Munyemerere mbabwire ko muri make icyabateye kuneka bifashishije Pegasus. Navukiye mu Rwanda mbere gato ya jenoside yo muri 1994 yangize imfubyi. Ababyeyi banjye bari mu bantu miliyoni bishwe muri jenoside. Nguko uko mukuru wanjye nayize nanjye twabaye imfubyi. Ubwo nari mfite amezi 11 gusa. Muri ibyo bihe bya jenoside, Paul Rusesabagina yari diregiteri wa hoteli i Kigali. Muri ayo makuba abantu 168 baje guhungira muri iyo hoteli. Papa arabakira nubwo yari azi neza ko yari kubizira kuko hari mu minsi insoresore n'abasirikare babaga bashaka kwica bari bamuhungiyeho. Papa yakoze ibishoboka byose afasha abo bantu ku buryo nta n'umwe wahiciwe, bose bararokotse. À la fin du génocide, lorsque Paul Rusesabagina et son épouse Tatiana jenoside irangiye, Paul Rusesabagina na Tatiana bamenye ko ababyeyi bacu bishwe, baradushakishije twembi, Anayisi nanjye, badusanga mu nkambi, batwakira mu muryango, biyemeza kutugira abana babo, badufata neza kandi baradukunda nk'uko bakunda abana babo bibyariye, nabo bahinduka abasaza bacu na bakuru bacu. Liz, Roger, Diane na Trésor. Bakuru banjye Liz na Diane bari kumwe nanjye hano uyu munsi. Nyuma ya jenoside twagumye mu Rwanda amezi make, hanyuma papa bashaka kumwica. None hafata icyemezo, umuryango wose duhungira hano mu Bubiligi, aho twari twizeye umutekano kandi koko twarawabonye ikambere k'umuryango w'ubumwe bw'ibihugu by'Uburayi. Que nous cherchions ici à Bruxelles, au cœur de l'Union européenne. En 2004, cette histoire a été interprétée dans le film Hotel Rwanda. Biriya byabaye byaje gukinwamo filime yiswe Hotel Rwanda mu 2004. Nguko izina rya papa ryabaye ikirangirire mu isi yose nk'umuntu waranzwe n'amahoro n'indangagaciro ndashyikirwa. Mu 2005 perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika yamuhaye umudari w'ubwigenge, umudari usumba iyindi mu rwego rwa gisivili muri Amerika. Iryo shema n'icyubahiro papa yabikoresheje afasha abandi. Yashishikarije abantu umuco n'amahoro n'ibiganiro. Yasabye amahanga kutirengagiza ubwicanyi ndengakamere bibera mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Yanenze ihohoterwa ry'ikiremwamuntu rikorwa na guverinoma y'u Rwanda. Yasabye ashishikaye ko habaho demokarasi, ubwisanzure mu bitekerezo mu itangazamakuru, ukuri n'ubwiyunge ku banyarwanda bose. C'est en défendant ces belles valeurs dont nous jouissons ici en Europe et dont vous êtes les garants bitewe no guharanira izo ndangagaciro nk'izi tubona i Burayi yatangiye kwibasirwa na perezida w'u Rwanda Paul Kagame. Mu gihe cy'imyaka myinshi ubutegetsi bw'u Rwanda bwashakishije uko bwacecekesha umubyeyi wanjye, bubicisha muri za propaganda zo kumusebya hagamijwe kumutesha agaciro, ndetse banagerageje kumwicira hano muri Belgique, kuvogera urugo no gusanga inzu yacu Buruseli, kumutera ubwoba ngo aceceke, ariko papa ntiyigeze areka icyo yiyemeje kuko yari azi ko uburyo yabonye bwari inzira yo kuvugira abimwe ijambo mu gihe cy'imyaka n'imyaka kubera ubutegetsi bw'igitugu. Des personnes réduites au silence par des décennies de dictature.
Cependant, le gouvernement rwandais a quand même réussi à le kidnapper. Nyamara ikibabaje guverinoma y'u Rwanda yaje kumushimuta imukorera iyicarubozo iramufunga ikoresheje ibirego by'ibihimbano nk'uko yanabigenje ku bandi bantu benshi banenga guverinoma nk'uko papa byamugendekeye nanjye nagiriwe akarengane. Mu 2021 narahamagawe n'ishyirahamwe ry'abanyamakuru ryitwa Forbidden Stories bafatanije na Amnesty International bakurikiranaga hafi bya Pegasus ubwo basuzumaga iby'u Rwanda baje kubona ko nanjye nakorewe kunekwa hakoreshejwe Pegasus. Bambajije niba nakwemera ko bakora igenzura bakandibira binonosoye ubutasi nakorewe muri telefone yanjye nuko ndemera. Baje gusanga rero Pegasus yarakoreshejwe kugira ngo Pegasus avait été utilisé pour me cibler. J'étais terrifiée. Pour comprendre la raison de ma terreur, nahinze umushyitsi kubera ubwoba kugira ngo mwiyumvishe ibyanteye ubwoba nimutekereze nk'ubu iyi telefone ibaye irimo Pegasus. Guverinoma y'u Rwanda yaba iri kumviriza ibivugirwa hano byose ndetse ikaba iri gufata videwo yacu tutanabizi ko kamera yayicanye bakanabasha gusoma email zanjye n'ubutumwa bwose nandika n'ubwo banyandikira kuri ino telefone bakumviriza ibyo mbwiraho telefone bose ibyo nabo bambwira ndetse n'ibyo mvugana byose n'abavoka banjye. Ni ukuvuga ko aho njya hose ibyo byose n'ibyo mvuga byose baba bikurikirana kandi ntabizi. Bikubitiraho ko logiciel ya Pegasus yinjijwe muri telefone yanjye nta hantu na hamwe nigeze mpana, ahubwo kubera ko hakoreshejwe ikoranabuhanga rigura za miliyoni na miliyoni. Bivuze ko guverinoma y'u Rwanda yasanze yari ikeneye kuriha ako kayabo ngo ibashe kunkoraho uko kuneka. Ubu nicaye imbere yanyu nta cyizere ngifite namba ku mutekano w'itumanaho ndetse n'aho ngenda hose. Raporo z'impuguke zohererejwe ino komisiyo kandi inzego z'iperereza z'Ububiligi nazo ku giti cyazo zemeje ko koko nakorewe iryo hohoterwa ryo kunekwa. Mbahaye nk'urugero, mu kwezi kwa Kamena 2021 nakiriwe na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'Ububiligi mu biro bye. Izo raporo zerekana ko Pegasus yakoreshejwe mu kuneka mu gihe narimo nganira na Minisitiri w'Ububiligi mu biro bye kuva ninjiye kugeza nsohotse. Guverinoma y'u Rwanda yumvirizaga ibyo twaganiriye byose. Ni nako byagenze ubwo naganiraga na bamwe muri mwe mugize inteko nshinga amategeko y'ibihugu by'u Burayi cyangwa nubwo nabaga mvugana nabo mu miryango y'uburenganzira bwa muntu cyangwa n'abanyamakuru. Ikindi ni uko igihe cyose twandikiranaga kuri email basobanurira akarengane ko gufungwa k'umubyeyi wanjye nabwo babaga bari gusoma ibyo twandikirana byose. Namwe rero barabonetse kandi tutabizi. Uko kuneka kunyuranyijwe n'amategeko kandi byakozwe n'abashimuse papa bakamukorera iyicarubozo nyuma bagahindukira ngo babikorere abana be. Cette surveillance est illégale au regard du droit européen et a permis le gouvernement rwandais, les mêmes individus qui ont enlevé et torturé mon père, de se retourner pour maintenant cibler ses enfants.